लिए बुलाता हूँ अब्दुर्रहमान भट्ट को कि वो माइक पे आए और कुरान मजीद की तिलावत फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث। जी अब तिलावत के लिए तशरीफ़ लाते हैं अब्दुर्रहमान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه
ذلك لمن خشي ربه. अब मैं तिलावत के लिए दावत देता हूँ बच्चा है छोटा मोहम्मद अरसलान कि वो माइक पे आए और कुरान मजीद की तिलावत फरमाए। मोहम्मद अरसलान। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم। अब मैं तिलावत के लिए दावत देता हूँ बच्चा है मोहम्मद अहमद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب। मैं तिलावत के लिए बुलाता हूँ हाफिज मुनीबुर रहमान को। بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة
وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث فتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. अब तिलावत के लिए दावत देता हूँ तलहा इफ्तिखार को कि वो माइक पे आए और तलहा इफ्तिखार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم। माशाल्लाह ये थे तलहा इफ्तिखार साहिब जो कि कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। अब मैं छोटी सी नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा भाई ज़काउल्लाह साहिब को कि वो माइक पे आएँ और छोटी सी नज़म पेश करें। सब नाम प्यारे लग देने है वखरा नाम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लग देने है वखरा नाम मुहम्मद दा। अल्लाह दे बाद ज़माने विच है चर्चा आम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लग देने है वखरा नाम मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब पैगंबर का नाम आवे ते प्यार ना दूध पढ़ना सोनिया कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महबूब ने जद ऐलान किता सदीक ने सब कुर्बान किता। महबूब ने जद ऐलान किता सदीक ने सब कुर्बान किता। वार के तन दियां लीरां वी वार के तन दियां लीरां वी किता खूब एहतराम मुहम्मद दा। सब नाम प्यारे लग देने है वखरा नाम मुहम्मद दा। ओनु मालो ज़र दी लोड़ नहीं किसी ने मत दी कोई ठोर नहीं। ज़र माल ते साया कुंज वेना ज़र माल ते साया कुंज वेना। जो बनदा गुलाम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे लग देने है वखरा नाम मुहम्मद दा।